پڑھیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ پڑھیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے سپاہی۔ پڑھیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ پڑھیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ سیرت صدیق کو ہم سب اپنائیں گے، پرچم حق و صداقت کا صدا لہرائیں گے، اپنا تن من دھن نبی کی آل پر لٹوائیں گے، ان کے رستے پر جئیں گے ورنہ جینا ہے حرام۔ ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات کرامی تے۔ حضرات، ماہ ربیع الاول دا آغاز ہو گیا ہے۔ 2 مہینے بڑے اہم نے اور ساڈے وطن عزیز پاکستان دے اندر کچھ زیادہ ہی اہمیت دے حامل نے۔ ایک ماہ محرم اور دوسرا ماہ ربیع الاول۔ ماہ محرم جو کہ اللہ دا مہینہ ہے، نبی پاک نے فرمایا شہر اللہ المحرم، کہ محرم اللہ دا مہینہ ہے، اور ماہ ربیع الاول اے نبی پاک دا مہینہ ہے۔ اس حوالے نال کہ اس ماہ مبارک دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت بھی ہوئی ہے اور اسی ماہ دے اندر آپ دی وفات بھی ہوئی ہے۔ اس مہینے دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نال گہرا تعلق ہے۔ ان دونوں مہینیاں دے اندر کلمہ پڑھنے والے مسلمانہ دے ماں بہن ایک عجیب کشمکش چل دی، حالانکہ چاہیدہ تے ایوے ایک اللہ دا مہینہ ہے، ایک رسول اللہ دا مہینہ ہے،
ان مہینیاں دے اندر پیار محبت امن رواداری اور ایک دوسرے کا احترام اے ہوئے، لیکن پتہ نہیں عجیب کشمکش ماہ محرم جس طرح گزرے آئے تواڈے سامنے نے سارے حالات۔ بہرحال اسی تو اللہ دے فضل و کرم نال تمام ہستیاں دا، نیکاں دا، اولیاء دا، صحابہ دا، اہل بیت دا، سلف صالحین دا احترام کرنے والے ہیں، اور یہ وہی بات اسی کہنے ہیں کہ سب دا احترام کرو۔ چلو مہینہ گزر گیا ماہ ربیع الاول، جس مہینے دا تعلق نبی پاک دی ذات نال بڑا گہرا ہے، تے پھر کلمہ پڑھنے والے سارے مسلمان انہوں نے چاہیے کہ اس مہینے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تے عمل کردیا ہویا پیار اور محبت دا درس دین اور آپس کے اندر پیار اور محبت نہ رہن، فرقہ واریت تو اجتناب کرن۔ لیکن پتہ نہیں، بہرحال اسی تو کوشش کرنے، آج بھی اسی یہ پیغام دینے ہیں، دعوت دینے ہیں کہ کم از کم تمام مکاتب فکر جنہ دا تعلق اہل السنہ نالے، اہل السنت دے تمام مکاتب فکر اہل حدیث ہون، دیوبندی ہون، بریلوی ہون، جنہ دا مکتبہ فکر اہل سنت ہے، اور جس طرح انہوں نے اتحاد دا مظاہرہ کیتا ہے پچھلے 2 ماہ دے اندر، ہون بھی اسی طرح کٹھے رہن اور نموس صحابہ واسطے ایک ہوئے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے طریقے تے چلدیاں ہویا، جو انہوں نے تعلیمات نبی پاک کو سنیاں، جو امت تک پہنچائیاں اور جنہ تے عمل کر کے وہایا وہ دے مطابق چلیے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں ایک دوسرے تے الزام تراشی اور ایک دوسرے تے فتوے بازی شروع ہو جاتی، حالانکہ اپنا موقف ہر کسی نو بیان کرن دی آزادی ہے، لیکن دوسرے تے مسلط کرنا تے جڑا نام منے او دے تے فتوے لگانا، انہوں گستاخ کہنا، یہ تے بالکل فرقہ واریت پھیلان والی گل ہے اور ملک دا امن برباد کرنے والی گل ہے۔ ایک دن ایک مولوی صاحب کہہ رہے، میں سوشل میڈیا تے سنیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ربیع الاول دے مہینے دے اندر جڑا جلوس نہیں کڑدا، 12 ربیع الاول دا جلوس نہیں کڑدا، جھڑیاں نہیں لاندا اور سرکار پاک دا جشن نہیں مناتا، او نبی پاک دا گستاخ ہے، آپ دی ولادت دا منکر ہے اور آپ دے نام تو سڑتا ہے۔ تو ان سخت فتوے ان حالات کے اندر کہ ملک ان فتویاں دا متحمل نہیں، امن دی ضرورت ہے، پیار دی ضرورت ہے، اتحاد دی ضرورت ہے۔ اچھا چلو مسلمانہ دے بن کے 2 گروہ، مسلمان نے سارے کلمہ پڑھنے والے، جرا کلمہ پڑھدا کی ہوتا ہے مسلمان ہے، سارے آپس کے اندر اسی مسلمان، سارا کلمہ ایک، قبلہ ایک، قرآن ایک، نبی ایک، خدا ایک، تو پھر کیوں ہمیں لڑائیاں اور جھگڑے؟ اچھا مسلمانہ دے آپس کے اندر بن کے 2 گروہ ہے، نبی پاک نال پیار کرنے والے، عقیدت رکھنے والے، کلمہ پڑھنے والے، دونوں دے دلاں دے اندر پیار ہے، چلو اسی شک نہیں کرتے کسی دی محبت دے اندر، عقیدت دے اندر، کیونکہ اسی امن دا درس دین والے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی چونکہ ولادت ہوئی ہے اس مہینے اندر، تو جلوس کڑنے، جھنڈیاں لگانیاں چاہیے نے اور جشن منانا چاہیے، گلیاں بازار سجانے چاہیے۔ دوجا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ سارے کام نہیں کرنے چاہیے۔ کیوں نہیں کرنے چاہیے؟ وہ کہتے ہیں اس واسطے نہیں کرنے چاہیے کہ ربیع الاول جس مہینے اندر نبی پاک دی ولادت ہوئی، اے مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارک دے اندر 63 مرتبہ آیا۔ آپ نے اپنے
یوم ولادت کو اس طرح نہیں منایا، صحابہ کرام نے نہیں منایا، ابو بکر عمر عثمان علی حسن و حسین طلحہ زبیر حضرت بلال کسے نہیں منایا، رضوان اللہ علیہ اجمعین، اہل بیت نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، تبع تابعین نے نہیں منایا، محدثین نے نہیں منایا، ائمہ دین نے نہیں منایا، سلف صالحین نے نہیں منایا۔ تے جدوں انہاں سارے یہ نہیں منایا تے اس دے باوجود وہ نیک بھی نے، پاک بھی نے، آلہ بھی نے، جنتی بھی نے، تے سانوں کیڑی لوڑ ہے پھر منان دی؟ دوجا گروہ کہندا ہے کہ نہیں، اسی سرکار پاک دی خوشی دے اندر، ولادت دی خوشی دے اندر جشن منانا ہے اور یہ سارا کچھ کرنا ہے۔ یہ دو گروہ گئے۔ اچھا جڑا گروہ ایک کام کرتا ہے حق تے او دا بندا ہے کہ دلیل او دوے کہ بھی میں آ کام کرنا کیوں کرنا چاہیے، وہ دیا دلیل ہے۔ فتوے لانا، گستاخ کہنا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ تیرو اللہ نے زبان دیتی ہے، سٹیج دیتا ہے، تیرو ممبر دیتا ہے، تو اپنی بات نو بیان کر دلیل نال، دلائل نو سمجھا تاکہ کوئی دلائل تے غور کرے تے عمل کرے۔ فتوے لایا تے کم نہیں بنتا۔ اچھا جشن منانا چاہیے، چڑیاں لگانیاں چاہیے نے، جلوس کھڑنے چاہیے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دی خوشی نو بطور جشن منانا چاہیے، کیوں؟ ہن اے گروہ کہندا ہے کہ اس واسطے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دا جشن اور خوشی ابو لہب نے منائی ہے۔ ٹھیک ہے، تسی کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ اے ابو لہب نے جشن منایا۔ ہن دوسرے گروہ کو پوچھئے پھر تسی کیوں نہیں مناندے؟ وہ آندے اس سے وجہ تو نہیں مناندے کہ ابو لہب نے منایا۔ جڑا کام ابو لہب کرے وہ کام کری دا ہے۔ ایک گروہ آندا سی جشن منانے ہیں، کیوں؟ کہ ابو لہب نے منایا ہے۔ تو دوجے گروہ نے پوچھو بھی تسی کیوں نہیں مناندے؟ وہ آندے اس سے وجہ تو نہیں مناندے کہ ابو لہب نے منایا۔ جڑا کام ابو لہب کرے مومن وہ کام کرتا، وہ آندے اسی تاں نہیں کرتے، اس وجہ تو وہ آندے اسی تاں مناؤنے ہیں کہ ابو لہب نے منایا ہے۔ وہ آندے اسی تاں نہیں مناؤندے کیونکہ ابو لہب نے منایا۔ اسی نہیں مناؤندے، وہ کام اسی نہیں کرتے جو ابو لہب نے کیتا ہے۔ اسی کیڑا کام کرنے ہیں؟ جو کام مصطفیٰ نے کیتا ہے، وہ مصطفیٰ دے صحابہ نے کیتا ہے۔ سانو مناؤنا ہے تو دسو ابو بکر نے کیتا ہے، اسی بھی کرنے ہیں۔ اچھا ہن گل صحیح کدی ہوئی؟ ایک گروہ آندا سی تاں مناؤنے ہیں، دلیل کی ہے؟ قرآن دی ہے، حدیث، صحابہ دا عمل نہیں، کیوں منانے ہیں؟ ابو لہب نے منایا ہے۔ دوجا گروہ کہندا ہے کہ جو نبی پاک نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، قرآن اندر حدیث اندر کوئی دلیل نہیں، تے اسی تاں ہی نہیں مناؤندے کہ انہوں ابو لہب نے منایا۔ اچھا بالفرض اگر ابو لہب نے، اچھا ایک خواب دا واقعہ ہے کہ ابو لہب نے منایا تے انہوں سکون ہویا تے انہوں ایڈا کو فائدہ ہویا، قرآن دی دلیل ہے کہ ابو لہب دے کسے دنیا تے کیتے ہوئے عمل نے فائدہ دیتا نہیں، تے جڑا کام ابو لہب نے کیتا ہے انہوں ابو لہب نے اس کام دا فائدہ نہیں، تے سانو کرن دی لوڑ کیڑی ہے؟ بہرحال اللہ دے فضل و کرم نال ساڈا تعلق اسے گروہ نال ہے کہ جو کہتا ہے کہ اسی جشن نہیں منانا۔ کیوں نہیں منانا؟ کیونکہ ابو لہب نے منایا ہے، صحابہ کرام نے منایا نہیں۔ ساڈے واسطے حجت قابل عمل صحابہ دا طریقہ ہے اور مصطفیٰ دا طریقہ ہے، کیونکہ ساڈے ایمان دا معیار ہی ہے۔ قرآن پاک پڑھو، شروع دے اندر پہلے ورقے تے اللہ پاک نے ایمان دا معیار وہ لکھیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اللہ پاک
پاک نے فرمایا اونج دے مومن بنو جنج دے مومن صحابہ اکرام نے سن لو دھیان نال اونج دے نہ بنو جنج دا ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ او کم نہ کرو جو مشرکین مکہ نے کیتے بلکہ او کرو جو ابو بکر نے کیتا جو حضرت عمر نے کیتا جو حضرت عثمان نے کیتا جو حضرت علی نے کیتا رضی اللہ عنہم سننا دھیان نال اسی جشن کیوں نہیں مناندے کیونکہ قرآن اندر نہیں حدیث اندر نہیں صحابہ دے عمل اندر نہیں قرآن و حدیث پورے دا پورا صحابہ اکرام نے نبی پاک کو سنیا ہے تے عمل کر کے وخایا ہے جے کتے غلطی ہوئی ہے اسلام دی حد نافذ ہوئی ہے یہ بھی ساڑھے واسطے نمونہ اور قابل حجت ہے سننا دھیان نال قرآن پاک نو پڑھیے شروع دے اندر پہلے ورقے تے اللہ پاک نے فرمایا اونج دے مومن بنو جنج دے مومن صحابہ اکرام اونج دے کم کرو جنج دے کم صحابہ نے کیتے جے پہلے سپارے دا آخری ورقہ پڑھو تے اللہ پاک نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا جے اونج دے مومن بن جاؤ جنج دے مومن صحابہ اونج دا عقیدہ بنا لو جیسا عقیدہ صحابہ دا ویسے کردار بنا لو اعمال بنا لو جیسے اعمال صحابہ دے اللہ پاک نے فرمایا میں مور لا دینا تسی بھی ہدایت یافتہ دے تسی بھی مومن دے تسی بھی جنتی سننا دھیان نال اللہ پاک دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ نبی پاک دی مخالفت کرتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ جڑا بندہ ہدایت دے آ جان تو بعد ہدایت دے واضح ہو جان تو بعد قرآن و حدیث مل جان تو بعد رب دی وحی دے آ جان تو بعد نبی پاک دی مخالفت کرتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ پاک نے فرمایا تے مومنان دا طریقہ چھڑ دیندا ہے ٹھیک ہے قرآن و حدیث تے عمل کرنا ہے ساڑھے واسطے قابل ایمان قرآن و حدیث ہے ساڑھے واسطے دلیل ساڑھے واسطے حجت قرآن و حدیث ہے لیکن قرآن و حدیث تے عمل کیویں کرنا ہے جیسے صحابہ نے کیتا ہے مکمل قرآن و حدیث دی عملی تفسیر صحابہ نے کیونکہ جدوں آپ نے آخری حج کیتا ہے حجۃ الوداع دے موقع دے جدوں ایت مبارکہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع دے موقع تے آپ اونٹنی تے سوار تقریباً 1.5 لاکھ دا مجمع ہے آپ نے ایت مبارکہ سنائی اے میرے صحابہ اللہ دی طرفوں پیغام آ گیا ہے کہ تواڈے تے تواڈا دین مکمل ہو گیا ہے اگوں صحابہ کرام کہنے لگے سونیا جے وحی
مکمل ہو گئی ہے تے قد تمتل عمل سونے گواہ ہو جاؤ اللہ دے دین دے اتے عمل بھی مکمل ہو گیا ہے پیاریا صرف دین مکمل نہیں ہویا گواہ ہو جاؤ جو شریعت جو دین توڑے تے نازل ہویا ہے جے میں آج دین مکمل ہو گیا ہے اسی طرح دین دے ہوتے عمل بھی مکمل ہو گیا ہے ایک ایک ایت دی عملی تفسیر صحابہ اکرام نے ٹھیک ہے قرآن و حدیث تے عمل کرنا ہے کرنا کیویں میں جویں صحابہ نے کیتا ہے اگر ساڈے کولوں غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے ساڈے کولوں کوئی حد ٹوٹ جائے ساڈے واسطے صحابہ کرام نمونہ نے نماز واسطے نمونہ نے حج واسطے نمونہ نے جہاد واسطے نمونہ نے روزے واسطے نمونہ نے سخاوت واسطے نمونہ نے تلاوت واسطے نمونہ نے سن لو دھیان نال جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے دین مکمل نازل ہویا ہے دین اندر کمی کوئی نہیں صحابہ نے پورے دا پورا دین عملی جامہ پہنا کے بطور عملی مجسمہ پیش کر دیتا ہے دین دے اتے عمل کرن دے اندر بھی کوئی کمی نہیں اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ جو ہدایت چھڑدا ہے وحی دے آ جان تو بعد نبی پاک دی مخالفت کردا ہے تے مومناں دا رستہ چھڑدا ہے اس آیت وچ مومنین تو مراد کون نے صحابہ کرام نے اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دا جشن ایک گروہ آندا مناونا ہے ایک آندا نہیں مناونا جڑا کہندا مناونا ہے دلیل کی ہے صحابہ نے منایا ہے اچھا وہ مانتے نے وہ بھی ایک گل جڑے کہندے نے نا کہ جشن مناونا ہے وہ بھی مانتے نے کہ جشن صحابہ نے منایا تے جڑے کہندے نے نہیں مناونا انہاں دی دلیل ہی ہے نا کہ جو نبی پاک نے نہیں منایا صحابہ نے نہیں منایا تابعین نے نہیں منایا تبع تابعین نے نہیں منایا سلف صالحین نے نہیں منایا جڑے کہندے نے نا مناونا ہے انہاں دی دلیل ڈاکٹر طاہر القادری صاحب انہوں نے کتاب لکھی ہے تقریباً 800 صفحے دی کتاب انہوں نے خود لکھیا ہے کہ 12 ربیع الاول نو بطور جشن عید میلاد النبی 3 صدیاں تک کسی نے منایا اچھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تو پہلوں گجرات کے بہت بڑے بریلوی عالم مولانا احمد یار نعیمی سما گجراتی مولانا احمد یار نعیمی نے لکھیا ہے اپنی کتاب جاء الحق کیڑی کتاب کیڑی او ضیاء الحق نہیں جاء الحق کیڑی کتاب جاء الحق اودے وچ مفتی احمد یار نے لکھیا ہے کہ 12 ربیع الاول نو جشن عید میلاد النبی دے طور تے منانا جلوس نکالنا جشن منانا لم یفعل ہو احد من القرون الثلاثہ کہ 3 صدیاں تک کسی نے اس دن نو بطور جشن منایا اچھا 3 صدیاں وچ صحابہ بھی آ گئے اہل بیت بھی آ گئے تابعین بھی آ گئے تبع تابعین بھی آگے حضرت امام ابو حنیفہ بھی آگے حضرت امام مالک بھی آگے حضرت امام شافعی بھی آگے حضرت امام احمد بن حنبل بھی آگے اور شیخ عبد القادر جیلانی بھی آگے رحمت اللہ علیہ مجمعین میں نہیں کہہ رہا کوئی اہل حدیث نہیں کہہ رہا مفتی احمد یار صاحب نے اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ویکھے نا میں نال صاحب بھی کہہ رہے ہیں
है, क्योंकि असी जिहड़ी गल कर रहे हैं दलील नाल, अदब नाल, एहतराम नाल, फतवे लाना, गुस्ताख कहना, काफर कहना, ये साडा वतीरा नहीं। असी अदब और एहतराम नाल अपनी बात पेश कर रहे हैं। जिहदी समझ विच आ जाए कबूल कर ले, जिहदी समझ विच ना आए, सानू अल्लाह ने तुहाडे उत्ते मुसल्लत नहीं कीता। साडा काम है बयान करना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, साडे जिम्मे सिर्फ बयान करना है, मनवाना साडे जिम्मे नहीं। डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने और मुफ्ती अहमद यार साहब ने, दोवें बरेलवी मकतबा फिक्र दे मोहतबर आलमे दीन ने, दोवां ने लिखिया है कि ईद मिलादुन नबी एक जश्न 3 सदियां तक किसी ने मनाया। तो फिर इस शेर का की मतलब है कि सवाए इबलीस के सभी तो जहां में खुशियां मना रहे हैं। अच्छा, ये शेर फिट करते हैं साढ़े उत्ते, फिर असी उस दिन जश्न नहीं मनाते, जलूस नहीं करते, झंडियां नहीं लाते, ये शेर साढ़े उत्ते फिट करते हैं। चलो भी साढ़े उत्ते फिट कर दो, साढ़े उत्ते फिट कर दो, ठीक है, सानू कोई एतराज नहीं। तुहानू अल्लाह ने जुबान दी है, स्टेज दिता, तुहाडा हक बनता है, दो तुहाडे मुंह जावे कहो, साढ़े उत्ते फिट कर लो, बना लो सानू इबलीस। लेकिन अल्लाह दे फजल और करम नाल तुहाडे क्या असीं बनना। नबी पाक ने फरमाया जिहड़ा बंदा किसी नू काफर कहंदा है, जे ते ओ वाकयातन काफर है ते फिर ते ओदा कौल ओदे ते जाके फिट हो जाएगा, ते जे ओ काफर नहीं ते फिर ओदा कौल ओदे उत्ते फिट नहीं होना, बल्कि टकरा के ते वापस आ जाना है। इस वास्ते सानू आंदे इबलीस कह लो, कोई गल नहीं। सवाए इबलीस के सभी जो जहां में खुशियां मना रहे हैं, पूछो डॉक्टर तारुल कादरी साहब। चलो मुफ्ती अहमद यार साहब तो दुनिया तो चले गए ने, तारुल कादरी साहब जिंदा ने, उन्होंने पूछो उन्होंने किताब की रोशनी के अंदर कि 3 सदियां तक सलफ सालेहीन सहाबा ताबईन औलिया ने यह दिन नहीं मनाया। अच्छा, उन्होंने जश्न नहीं मनाया तो वो की ने? कम उजरे च बह के बयान देन लगिया, फतवा देन लगिया, ये ते गौर करो कि साडा फतवा किने किने उत्ते फिट होएगा। नाले कहते सवाए इबलीस तो सब खुशियां मनाते ने, ते नाले खुद लिखते हो कि 3 सदियां तक सहाबा ने, ताबईन ने, अहले बैत ने, औलिया ने, मुहद्दिसीन ने, पीर जिलानी ने, मुजद्दिद अल-अफसानी ने, हजरत इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, मालिक, अहमद बिन हंबल ने किसी ने दिन नहीं मनाया। तो इबलीस कौन कौन हो गया? जे ते सारे इबलीस ने नौजुबिल्ला सुम्मा नौजुबिल्ला सुम्मा नौजुबिल्ला, फिर ते तुहाडा शेर चला गया, ते जे नहीं ते शेर बच गए। ओ मुल्क इन्हां गल्लां दा मुतहम्मिल नहीं। किसी नूं गुस्ताख कहना, किसी नूं इबलीस कहना, किसी नूं काफिर कहना, सुन लो ध्यान नाल, अमन दा दरस दिओ, इत्तिहाद दा दरस दिओ। अगर राफियां का मामला आवे तो आलू सुन्ना सारे एक दिफाए सहाबा वास्ते, हुण सहाबा दे अमल दे उत्ते और सहाबा दे तरीके दी इत्तिबा क्यों नहीं? हालांकि सहाबा इकराम दा अमल बिदअत तो पाक है, सहाबी दा अमल कुरान और हदीस, कुरान दी कोई ऐत और कोई हदीस उहदे मुखालिफ ना होवे ते सहाबी दा अमल हुज्जत है। रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन। सऊदी अरब के एक बहुत बड़े आलिम ने यह वाकया बयान किया है। कह लगे एक आलमी कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं गया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर गालबन इंडोनेशिया मुल्क के अंदर, उथे एक बंदे ने जो मेरा लिबास वेख्या कि सऊदी अरब का लिबास है, मैंने पूछा कितों आए हो? मैं कहा सऊदी अरब तो। क्या लगा अच्छा 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 तुसी हो जे जिन्होंने दिल च नबी पाक की मुहब्बत ही कोई नहीं। शेख कह लगे, मैंने सुन के बड़ा गुस्सा आया
दिल च नबी पाक की मुहब्बत नहीं, साढ़े दिल च मुहब्बत क्यों नहीं? कह लगा तुहाडे मुल्क सऊदी अरब के अंदर 12 रबीउल अव्वल आउंदा है, जिवें आउंदा उवें गुजर जाता, किसी को पता ही नहीं लगता। तुम तो नौज़ु बिल्लाह इंज दिन गुजार देंदे हो कि जिवें नबी पाक की विलादत होई नहीं, ना कोई झंडियां, ना कोई जुलूस, ना कोई जश्न। शेख साहब फरमाते ने, मैं उन्हें जवाब दिता, मैं कहा ये सारा कुछ जो कुछ तुसी नबी पाक की विलादत के नाम से अपने मुल्कों के अंदर करते हो, ये सारा कुछ करन तो सानू नबी पाक की मुहब्बत नहीं रोकिया है। असीं नबी पाक की मुहब्बत में नहीं करते। कह लगा वो किवें? शेख साहब फरमाते ने, दिल में बड़ा गुस्सा सी, बड़ा जज्बाती सी, क्योंकि बहुत बड़ा मिलादी सी। क्या शेख साहब फरमाते ने, मैं कहा यार मैनू एक गल का जवाब दे दे। अच्छा अल्लाह की कसमें शेख साहब ने जो 3 सवाल किए ने, सवाल सुन लो, दुनिया के जेड़े मर्जी मिलादी नू कर लो, जे ला जवाब ना हो जाए तो फिर कहना। शेख साहब फरमाते ने, मैं 3 सवाल किए, तीसरे सवाल ते जाके बेबस ते लाजवाब हो गया। उस तो बाद उन्हें जरा वक्त मेरे नाल गुजारिया, बड़ा खुश होके गुजारिया और कहने लगा, शेख अल्लाह की कसम अगर तुहाडी मेरी मुलाकात ना हुंदी और तुसीं मैनूं यह गल ना समझांदे तो हो सकता मैं गुमराह ही दुनिया तो चला जाता। सवाल केड़े? तवज्जो दे नाल सुनो। आ हुण दिन जेड़े गुजर रहे ने, जेड़ा तुहानूं कहे ना अबलीस है, आ नजदी है, इन्हूं नबी पाक दी आमद की खुशी कोई नहीं है, ते आ गुस्ताख है। 3 सवाल शेख साहब फरमाते ने, मैं उन्होंने पूछया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का नाम लैके और 12 रबीउल अव्वल नूं मिलाद के नाम से जुलूस कढ़ना, जश्न मनाना, झंडियां लगाना, ये जो कुछ भी हुंदा है ये गुनाह है कि सवाब है? किसी को सवाल करो की कहेगा? की कहेगा? गुनाह तो नहीं ना उन्हें कहना, फिर नाले कहे गुनाह ते नाले करे, की कहेगा? सवाब है। शाह साहब ने मैं पूछा जो कुछ करते हो गुनाह है कि सवाब है? कह लगा जी सवाब है। शाह साहब कहते दूसरा सवाल, मैं क्या इस दिन नूं बतौर जश्न मनाना ये सवाब है? तू क्या कि सवाब है? मैं मान लिया कि जश्न मनाना सवाब है। क्या इस सवाब दा नबी पाक नूं इल्म सी कि नहीं? की कहेगा? करो किसी ने सवाल, कहेगा भी इल्म सी। पिछे कवे इल्म नहीं तो अपने अकीदे का बेड़ा गर्क हो गया। अकीदा देवे कि नबी पाक आलिम हो गया अपने, और आलिम मां कान मां यकून सारा कुछ जानते ने। हुण किवें कवे भी इल्म नहीं? कहते मैं कहे रबीउल अव्वल दे जुलूस कढ़ना, जश्न मनाना, झंडियां लाना सवाब है। इस सवाब दा नबी पाक नूं इल्म सी कि नहीं? की जवाब है? इल्म सी। कह लगा इल्म सी। इल्म नहीं ये तो कह नहीं सकता, फिर तो इल्म गैब दी भी नबी होगी ना, सारा कीता ही जाता रहा। कह लगा इल्म सी। शेख साहब का तीसरा सवाल फरमान लगे, एक कम सवाब है, नबी पाक नूं एदा इल्म है, नबी पाक ने इस सवाब वाले अमल दे इल्म नूं उम्मत कोलों छुपाया है कि उम्मत के सामने बयान किया है। हुण फस गया है। जे कवे छुपाया है तो हो गया जिंदीक, बेईमान, मुर्तद। क्योंकि जड़ा बंदा नबी पाक ते इल्जाम लावे कि आपने दीन का कोई हुक्म, शरीयत का कोई हुक्म छुपाया है, वो बंदा जिंदीक है। क्योंकि मेरे महबूब ने दीन का एक जुमला तो किया, एक कलिमा भी, एक लफ्ज भी, एक हरफ भी, अल्लाह की कसम एक नुक्ता भी नहीं छुपाया। जो दीन नाज़िल होया है नबी पाक ने सारा उम्मत तक पहुंचाया है। जे कहे कि नबी पाक नूं एदा इल्म सी ते आपने इल्म छुपा लिया है तो हो गया जिंदीक। ते जे कहे नहीं छुपाया, नहीं बयान किया तो दलील
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ 30 ਪਾਰੇ ਸਿਹਾਹ ਸਿੱਤਾ ਬਲਕਿ अहादीस दियां तमाम किताबां बताओ नबी पाक ने वो इल्म किथे बयान किया है। आज तीसरा सवाल, पहला सवाल के जुलूस कढ़ना गुनाह है के याद रखोगे ना तो अल्लाह की कसम शेख साहब ने मसला ही हल कर दिता। गुनाह है के सवाब है, सवाब है, सवाब का तेनों ही इल्म है कि नबी पाक नूं भी इल्म सी। हुण नबी पाक दे इल्म दी नबी नहीं कर सकता, नबी पाक नूं इल्म है। नबी पाक ने इस इल्म नूं छुपाया कि उम्मत के सामने बयान किया है। इत्थे फस फसा हो गया जे कवे छुपाया है तो जिंदगी है, जे कवे बयान किया है तो दलील। अल्लाह पाक ने फरमाया वमन युशाकिर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे दा पूरा दीन उम्मत तक पहुंचाया है और नबी पाक दे सहाबा ने पूरे दे पूरे दीन ते अमल करके वखाया है। जिस दिन दीन मुकम्मल हो गया उसे दिन दीन ते अमल भी मुकम्मल हो गया। ते सहाबा इकराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बयान कीते हुए दीन दे उत्ते किस तरह अमल कीता, आप दे फरमूदात ते आप दियां तालीमात ते किस तरह अमल कीता। क्योंकि सारे दा सारा दीन साडे तक मुस्तफा दी जुबान तो पहुंचिया है। अगर कुरान पाक है तो साडे तक पहुंचिया नबी पाक दी जुबान तो, अगर जे अहादीस मुस्तफा ने साडे तक पहुंचिया नबी पाक दी जुबान तो। ते सहाबा इकराम दा अमल कीए, सहाबा इकराम दा मामूल कीए, तरीका कीए, उन्हां किवें दीन दे उत्ते अमल कीता। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नमा काना कौलल मुमिनीन, इन्नमा काना कौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना, समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह पाक ने फरमाया मोमना दा मामूल कीए, तरीका कीए, सुन्नत अंदर मोमन कौन ने? अव्वलीन मोमन सहाबा इकराम, इस उम्मत दे पहले मोमन सहाबा इकराम। इन्नमा काना कौलल मोमिनीन, फरमाया मोमन ए तू इलावा कुछ करदे ही नहीं सी। इन्नमा कलमा हसर है कि ए तू इलावा मोमना दा तरीका कोई नहीं सी। इको तरीका की इज़ादो इल्लल्लाहि व रसूलिही, जिन्हों अल्लाह वल बुलाया जावे, अल्लाह दे रसूल वल बुलाया जावे, अल्लाह दे कुरान दी ऐत आ जाए, नबी पाक दी हदीस आ जाए। जिदों भी कोई हुक्म सुन लैन या सुन लेंदे सन ते की करदे सन? यक़ूलू समिअना व अताना, समिअना व अताना, समिअना व अताना। अल्लाह पाक ने फरमाया वो की करदे सी? कहंदे सी असा नबी पाक दी और अल्लाह दी बात सुन भी लई ते मन भी लई। जिदों सुनते सन फौरन अमल करते। समेना व ताना, जो सुनिया है फौरन मन्निया है, जो सुनिया है उहदे ते अमल कीता है। एक लम्हे दी तखीर भी नहीं की थी, एक सेकंड दा वक्फा भी नहीं पाया। सुनना ते अंदर किवें अमल कीता? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कियों हिजरत करके जदों मदीने आए, मदीने आके
مکے آپ نے جدوں نماز پڑھنی بیت المقدس مسجد اقصی دی طرف منہ کر کے تے درمیان وچ بیت اللہ نو کر لینا، بیت اللہ بھی درمیان وچ ہونا کہ مسجد اقصی دی طرف بھی رخ ہو جانا۔ جدوں مدینے آ گئے ہن قبلہ جدوں مسجد اقصی دی طرف منہ کر دے تو بیت اللہ دوسری طرف رہ جاندا۔ آپ دے دل دے اندر خیال آنا بار بار کہ یا اللہ کاش ساڈا قبلہ بیت اللہ بن جائے جو کہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، ساڈی جہت ساڈا قبلہ بیت اللہ ہو جائے۔ زبان تو نہیں منگیا، صرف دل دے اندر خیال آیا ہے۔ آسمان دی طرف نظراں اٹھائیاں نے، اللہ پاک نے نبی پاک دے دل دا خیال ویکھ کے قبلے دی تبدیلی دا حکم دے دیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا اساں تیرے دل نے خیال ویکھے، تیرا آسمان دی طرف نظرہ اٹھانا ویکھیا، پیارے اسی حکم دینے کہ بیت اللہ نو اپنا قبلہ بنا لو۔ مسجد اقصی بیت المقدس دے بجائے مسجد حرام تے بیت اللہ نو اپنا قبلہ بنا لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دا حکم سنیا تے بیت اللہ دی طرف رخ کر لیا۔ ایک صحابی نے نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھی ہے، نماز عصر دا وقت ہے، چونکہ مدینے دی آبادی وسیع ہو گئی اور ارد گرد محلیاں دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں مسجداں بن گئیاں نمازاں پڑھن واسطے۔ جمعہ مسجد نبوی اندر ہی ہوندا سی۔ صحابہ کرام نے اعزاز واسطے سعادت واسطے جو چھوٹیاں مسجداں دے امام سن انہاں مسجد نبوی دے اندر آ کے نماز نبی پاک دی امامت دے اندر آپ دے پیچھے پڑھ لینی تے پھر جا کے اپنے محلے دے اندر نماز پڑھا دینی۔ اور بعض صحابہ کرام نے تو انہاں محلیاں دے وچوں بھی آ کے نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھ کے جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھائی تے منہ آپ نے بیت اللہ دی طرف مسجد حرام دی طرف کیتا ہے۔ صحابی نے نماز پڑھی ہے تے نماز پڑھ کے نکلیا، اگے جا کے ویکھیا محلے دے اندر چھوٹی مسجد دے اندر صحابہ کرام نماز پڑھ رہے نے تے منہ کدھر ہے؟ بیت المقدس وال، مسجد اقصی وال نماز پڑھ رہے نے، نماز دی حالت دے اندر نے، بلکہ رکوع دی حالت دے اندر نے۔ صحابی نے ویکھیا، انہیں اعلان کیتا کہ اے مسلمانوں، اے مومنہ دی جماعت، میں ہن نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھ کے آیا۔ آپ نے نماز بیت المقدس دے بجائے بیت اللہ وال منہ کر کے پڑھائی ہے۔ قبلے دی تبدیلی دا حکم آ گیا ہے۔ نبی پاک نے قبلہ بیت اللہ نو بنا لیا ہے۔ صحابہ کرام نے جدوں یہ حکم سنیا انہاں اے نہیں سوچیا کہ ہن جڑی نماز پڑھن دے اے پڑھ لئیے تے اگلی نماز تو بیت اللہ وال منہ کر لواں گے۔ نہیں، جڑی رکعت پڑھ رہے ہیں اے رکعت مکمل کر لئیے، اگلی رکعت تو بیت اللہ وال منہ کر لواں گے۔ نہیں، اے بھی نہیں سوچیا کہ رکوع دی حالت دے اندر چلو رکوع میں اٹھ کے قبلہ بدل لواں گے۔ نہیں، صحابی کہندا ہے میں جدوں نبی پاک دا عمل پیش کیتا صحابہ کرام نے رکوع دی حالت دے اندر سر جھکے نے، ہاتھ گھٹنے آتے نے، رکوع دی حالت دے اندر ہی بیت المقدس دے بجائے بیت اللہ دی طرف رخ پھیر لیا سی۔ ایک لمحے دی تخیر نہیں۔ کیوں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا
دی وحی نازل ہوندی آپ صحابہ اکرام دے سامنے بیان کرتے مسائل بیان کرتے احکام بیان کرتے مدینے دے اندر صحابہ اکرام نے تے شراب جائز سی اجے شراب دی حرمت دا حکم نہیں آیا اور جو بعض صحابہ کرام جنہیں حضرت عثمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم فطری طور تے دور رہن والے شراب تے کولوں بچن والے سن انہوں نے کدی کلمہ پڑھن تو پہلو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی شراب نہیں سی پیتی فطری طور تے محفوظ سن اور جائز سی مسلمان بھی پیندے سن لیکن اے بات تے پکی سی کہ شراب پیتے ہیں عقل دے اندر فتور آ جانا اور انسان دا دماغ معاف ہو جانا پتہ نہیں چلنا بیٹھ جانا اس وجہ تو حضرت عمر نے سفارش کی تھی کہ سونیا جڑی چیز نو پین نال انسان دی عقل تے پردہ آ جاندا ہے اے ممانعت ہونی چاہیے دی حرمت ہونی چاہیے حضرت عمر نے سفارش کی تھی اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون اللہ پاک نے فرمایا شیطانی کام میں شراب کی ہے شیطانی کام میں نیچے سے پلیت ہے اگر بچ جاؤ جب حکم نازل ہویا نبی پاک نے فرمایا اپنے صحابی نو کہ جاؤ مدینے دے بازار اندر اعلان کر دیو کہ شراب حرام ہو گئی ہے صحابی نکلے مدینے دے بازار دے اندر کتے لکھیا صحیح مسلم شریف فنادا منادن الا ان الخمر قد حرمت صحابی اعلان کرتا ہے لوگوں اللہ دی طرفوں وحی آ گئی ہے نبی پاک نے اعلان کر دیتا ہے خبردار آج تو بعد شراب حرام ہے شراب کی ہے صحابہ کرام دی مجلس لگی سی شراب پی رہے سن پیالے پکڑے سن جام چل رہے سن کسی صحابی نے اے نہیں کیا کہ ہم جڑی شراب بنا رہی ہے اے پی لئیے اگے تو نہ بناواں گے کئی بندے جی کرتے نا کسی نے کہو نا یار سگریٹ نوشی نہ کریا کر آندا ہونا جڑی ڈبی لئی ہے نا آ مکا لین دیو تے کہاں تو نہ پیو انج نہیں کوئی چیز بھی چھوڑ دی جو بندہ ارادہ کرے جو چیز ہاتھ میں پڑی ہے وہ بھی چھوڑ دے کسے نہیں کیا جڑی بنائی ہے پی لئیے یا ویچ لئیے جڑے پیالے ہاتھ میں پھڑے نے یہ پی لئیے ہور نہ لواں گے اور نہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچیا کہ جڑا لکمہ جڑا کوٹ منہ اندر چلا گیا ہے انہوں حلق تو نیچے ہی اتار لئیے جو منہ دے اندر کوٹ چلا گیا ہے کلی کر دیتی ہے جڑے پیالے پکڑے نے زمین تے سڑ دیتے جڑے مٹکے پڑے نے توڑ دیتے صحابی کہندا ہے مدینے دیاں گلیاں وچ اعلان ہو جان تو بعد شراب انج بھی رڑتی سی جے مدینے میں سلاب آ گیا ہے کسے نے پھر ایک جام بھی رکھنا گوارا کیتا کیوں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون جن مرضی بہادر سن جنگجو سن دلیر سن پر نبی پاک دے سچے اور پکے غلام سن
ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਊਂਟ ਕਿੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਊਂਟ ਕਿੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਕੇਲ, ਉਹਦੀ ਰੱਸੀ 5-7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਾ ਦਈਏ ਤੇ ਊਂਟ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਕ ਦਵੇ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋੜ ਦਵੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖੜਾ ਕਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਠਾ ਦਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ। ਕੀ ਊਂਟ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ? ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨਕੇਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨਕੇਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਜੰਗਜੂ ਸਨ, ਦਲੇਰ ਸਨ, ਬਹਾਦਰ ਸਨ, ਪਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਨ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਬੈਅਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਕੇਲ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਦੇ ਮੂਮਿਨ ਬਣੋ, ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਬਣੋ, ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਏ ਹੁਕਮ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਗੁਸਤਾਖ ਕਹਿਣਾ, ਕਾਫਰ ਕਹਿਣਾ, ਬੇਅਦਬ ਕਹਿਣਾ, ਫਤਵੇ ਲਗਾਣੇ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਹੱਥ ਨਬੀ ਦੇ ਫੜਾਈ ਜਿਨੇ ਨੱਥ ਆਪਣੀ, ਹੱਥ ਨਬੀ ਦੇ ਫੜਾਈ ਜਿਨੇ ਨੱਥ ਆਪਣੀ, ਛੱਡੀ ਸੱਤ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੱਥ ਆਪਣੀ, ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ 70 ਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ 70 ਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਰਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਬਰਾਈਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਉਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦਲੀਲ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਦਲੀਲ और सहाबा दा अमल वेखो। कुरानो हदीस अल्लाह दी वही है, इहदे उत्ते अमल किवें करना है। सहाबा ने पूरे दे पूरे दीन दे उत्ते अमल करके विखाया है। जो काम अमले सहाबा तो भी नहीं मिलता बल्कि उहदे खिलाफ है, मरदूद है। सुन लो ध्यान नाल, हुज्जत रब दा कुरान है, मुस्तफा दा फरमान है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। या खुलफाए राशिदीन दा तरीका है दीन दे उत्ते अमल। सहाबा इकराम ने जिवें अमल कीता उवें होएगा। आमिनू कमा आमन अन्नास फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अल्लाह पाक सानू सहाबा इकराम दी तरह दीन इस्लाम दे उत्ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़ेंगे शाने सहाबा के तराने सुबह व शाम, हम सहाबा के सिपाही, हम मोहम्मद के गुलाम। पढ़ेंगे शाने सहाबा के तराने सुबह व शाम, हम सहाबा के सिपाही। पढ़ेंगे शाने सहाबा के तराने सुबह व शाम, हम सहाबा के सिपाही, हम मोहम्मद के गुलाम। पढ़ेंगे शाने सहाबा के तराने सुबह व शाम, हम सहाबा के सिपाही, हम मोहम्मद के गुलाम। सीरते सिद्दीक को हम सब अपनाएंगे, फर्ज में हक को सदाकत का सदा लहराएंगे। अपना तन मन धन नबी की आल पर लुटवाएंगे, उनके रस्ते पर जी
صحابہ کے سپاہی ہم محمد کے غلام